वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आगे की रेसिपी से सोयाबीन की रेसिपी हुई नहीं सीधे लाइए सोयाबीन तो आज की रेसिपी होच्छे सेटा होच्छे सोयाबीনের তরকারি आज এই দেখো সোয়াবিনটা ভিজা মানে জলে করে মানে পুরোকে পুরো ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি তারপর এখানে দেব আলু আর দুটো টমেটো ঠিক আছে তারপর এখন আমি কি দেব মশলাগুলো সবকিছু আপনাদের কাছে শেয়ার করব আপনারা দেখতে থাকো আজকে কি কি হ্যাপি হবে তো मैं आपसे शेयर तो जरा के मैं आप जमीनेसी अहानबदा सिदा थावन हापने बको थाव सिदा सोयाबीन से ngौनबगी थाव खरा हापे हजी खांगसे फजना सारे थाव सारे मैम अदुगा हजी सोयाबीन खरा सोयाबीन से हापचलनी सोयाबीन सिंजे हाना फजना गौथोनिबको अदो एखाने आमी देखो तेल गरम হয়ে গেছে তারপর আমি এখন দিয়ে দিয়েছি সোয়াবিনটা ভালো করে ফ্রাই করে নেব তারপর এটুকুনি আমি এখন নুন দিয়ে দেব লবণ যাতে সোয়াবিনের ভিতরে সবগুলো মিশে যায় हजी थुंगरा हापनी अदुगा थुमसिदा हजीको सोयाबीनसिदा फजना थुमसे चंगनबैदमक्ता हाना सोयाबीनसे हापिनेबको अदो सोयाबीनसे लौथोए तो एखाने देखो सोयाबीनटा बार करे निয়েছি तो এখন একটুখানি আমি এটাকে তেলটা দিয়ে দেব তারপর আলু টমেটো সব মানে সবগুলো ফ্রাই করে নেব প্রথমে ঠিক আছে তো এখানে আমি পেঁয়াজটা দেব না পেঁয়াজটা আমি স্কিপ করে দিয়েছি কেন পেঁয়াজ খেতে একদমই ভালো লাগছে না তো এখন ছোট দিয়েছি তেজপাতা আর गरम सॉरी पाँचफोरन तो हजी सीधा तेजपत्ता का पाँचफोरन का हापे अदुगा तिलौ चानिंग बमी लेरगना अदुम तिलौ हापियो आगे तिलौ दो स्किप तौसोखरे मैम तो এখন देखो आलू और टमेटो দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা যদি পটল দিতে চান এখানে তো এটাও অ্যাড করতে পারবেন তো আমি এখন পটলটা দেইনি শুধু আলু আর টমেটো দিয়ে এই তরকারিটা रान्ना करबो तो हजिक सिगा पटल कई हाफ ट्रे सिगा तो पपसी तुम हाप जाए बको मिक्स तौबगी तो अदो हाफ ट्रे अदोना कई हजिक सिदा आलुगा खामेसिंबी के हापे सिगा थुमकर हापे एखाने दिएछि एकटुकुनी लवण जाते ताड़ाताड़ी एटा गले जाए आलू और टमेटोटा ताड़ाताड़ी गले जाए ठीक है तो सिदा थुमखदां हापे अदुगा फचना मुन्नबगी दमकताको अदुगा हजिक सिगा जायगां हापनी एखाने দিয়ে দিয়েছি हल्दीर गुঁড়ো তারপর দিয়ে দেব জিরের গুঁড়ো अदुगा सिदा आइना जायगांगा जिरा खरागा हापनी असुबको अदुगा जिरा मपुम हापनिंगबा लेरगदी अदुम जिरा मपुमजु हापियो कसुम कायदबनेबको हजाई पाँचफोरन की मौत जिरा मपुमदो अदुम हापियो जाएबको अदुगा सिदा आई गरम मसला हापरोय गरम मसला चानिंगबा मी लेरगना अदुम गरम मसला से कोना लोइबा मतमदा अदुम खरा हापियो अदुम हावबने अदुगा सेखान देखो आमी एखन सोयाबिनटा দিয়ে দিয়েছি মানে সোয়াবিনের ভিতরে সবগুলো মশলাটা যেন ঢুকে যায় তো সোয়াবিনটা যে ফজনা হাপে ইসিং मसला सिंह चंगनबैदमक्ता जे इसिंग हापे मरक सुबा हापचले एखाने जल दिएछि तारपर लंकार गुঁড়ো दिएछि तो এখন ভালো করে এটাকে লাড়াতাড়া করে একটু সময় রেখে দেব তাজি সিদা জেঙ্গো ম্যাম আজি কেন তাওরে ইসিং হাপে अदुगा मरसुबा हापे फजना अखायरगा ngak thamani bako jangse losela bagi matang da mu ucharake hadi alu khara thugaire bako hadi phone ta na bai da makta ko ম্যাম ado alu khara thugaire ni aduga sida aina fadigom se aina khara hap hadi थाजबदो अदु पिपुदी पी अदु ओरगसु जी कई हाइनी टेस्ट केनो लैतबनिना टेस्ट पताएसु फदिगम लैतबनिना फदिगम से ओइना हापे तो एखाने देखो এটা হচ্ছে নাগা ধনিয়া তো এটা দিয়ে দেব কেন এখন ধনিয়া তো নেই তো তার জন্য এটা দিয়ে ধনিয়ার মানে সেন্টটা ভালো আসবে তো তার জন্য এটা দিয়ে দিয়েছি যে মানে ফজনা নুশিলেনে বকসিগা এই হাজি খরা হাবচলানি চাইছলে বক আদুগা ফজনা ওখাই বিরানি মায়াম তো এখানে দেখো ফাইনাল লুক হয়ে গেছে একদম রেডি কমপ্লিট সবগুলো হাজি হিজাং থংবা লরে মায়াম তো ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের জন্য টাটা বাই বাই ngasigani matang chilo senjadagi bye bye